راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ راہ زندگی کے سبھی مسافروں کے نام عادل مشتاق کا سلام۔ جناب کیا حال چال ہیں، کیسے مزاج ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میری دلی دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ تو جہاں پر خوش رہنے کی اور شاد رہنے کی بات ہے وہاں پر ذہنی سکون ہونا بہت ضروری ہے، اور ذہنی سکون جناب ہمارا جو ہے وہ مربوط ہے یا ایک طرح سے جڑا ہوا ہے ہماری خواہشات اور ضروریات کے ساتھ۔ مثال کے طور پر ہم انسان ہوتے ہوئے اپنی زندگی کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، اور جب وہ ہمیں چیزیں مل جاتی ہیں تو اس کے بعد جناب اگلا جو قدم ہوتا ہے وہ ہماری خواہشات کا ہوتا ہے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی ضرورتیں تو بڑے تھوڑے پیسے میں پوری کر لیتے ہیں، لیکن خواہشات کے لیے ہمیں بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ اور میں اپنے اکثر دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ بھئی آپ کی تنخواہ بڑھی ہے، چلے مبارک ہو آپ کو، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تو وہ ہمیشہ کہتے ہیں بھئی ہم نے تو تجربہ کر لیا ہے کہ جب کبھی بھی ہماری تنخواہیں بڑھتی ہیں تو تبھی ہمارے خرچے بھی بڑھ جاتے ہیں، یعنی اتنے ہی ہماری خواہشات کے جناب لسٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو جتنا بڑا آدمی اتنی بڑی خواہشات۔ تو رب کریم کا یہ ایک خاص ہمارے لیے ہدایت نامہ بھی ہے کہ ہم اتنا خرچ کریں جتنا ہم استعداد رکھتے ہوں، یا ہم جتنا ہماری ضرورت ہو۔ اس طرح سے یہ ہوگا کہ ہم خود بھی سکون میں ہوں گے اور ہماری جیب بھی سکون میں ہوگی۔ تو خدا کرے کہ ہم ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے اس مشکل دور میں اپنے لیے آسانی پیدا کر سکیں، آمین ثم آمین۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اور رب کریم کا کلام سنتے ہیں، آئیے سب برکت پاتے ہیں۔ میرا منہ تیری ستائش سے اور تیری تعظیم سے دن بھر پر رہے گا۔ بڑھاپے کے وقت مجھے ترک نہ کر، میری ضعیفی میں مجھے چھوڑ نہ دے، کیونکہ میرے دشمن میرے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اور جو میری جان کی گھات میں ہیں وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا نے اسے چھوڑ دیا ہے، اس کا پیچھا کرو اور پکڑ لو، کیونکہ چھڑانے والا کوئی نہیں۔ سن رہے تھے ہم بہت ہی بابرکت اور ایمان افروز تلاوت کلام مقدس، جس میں ہمارے لیے واقعی یہ بڑی بات ہے کہ جب خداوند تعالیٰ ہماری سائڈ پر ہوتا ہے، خداوند تعالیٰ ہماری مدد کرتے ہیں، تو پھر ہمیں چاہے کتنے بھی بڑے دشمن ہمارے خلاف ہوں، تمام ایسے عناصر خداوند تعالیٰ کے فضل اور کرم اور رحم کی بدولت دور ہو جاتے ہیں اور ہم واقعی بچ جاتے ہیں۔ تو خدا کرے کہ ہم اپنی آس بھروسہ ہمیشہ خداوند تعالیٰ کی ذات پر کریں۔ تو چلیے، جو رب تعالیٰ ہمیں سنبھالتا ہے، ہمیں بچاتا ہے، اس کی تمجید اور تعریف میں مل کر شامل ہوں۔ رب کی ہوئے ثنا ہمیشہ، رب کی ہوئے ثنا، رب کی ہوئے ثنا ہمیشہ، رب کی ہوئے ثنا۔ رب کی ہوئے مدح سرائی، رب کی ہوئے مدح سرائی، اس کے نام کی ثنا، اس کے نام کی ثنا ہمیشہ، رب کی ہوئے ثنا، رب کی ہوئے ثنا ہمیشہ، رب کی ہوئے ثنا۔ رب کے گھر میں ہوئے ستائش، رب کے گھر میں ہوئے ستائش، اس کی حمد و ثنا، اس کی حمد و ثنا ہمیشہ، رب کی ہوئے ثنا، رب
होवे सना कामों में है वो कैसा कादिर कामों में है वो कैसा कादिर उसकी कुदरत बता उसकी कुदरत बता हमेशा रब की होवे सना रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना तादाद साजों पे रागनी छेड़ो तादाद साजों पे रागनी छेड़ो और तबले बजा और तबले बजा हमेशा रब की होवे सना रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली झन झन झांझ बजा झन झन झांझ बजा हमेशा रब की होवे सना रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना सारे मिलकर ताली बजाओ सारे मिलकर ताली बजाओ गाओ रब की सना गाओ रब की सना हमेशा रब की होवे सना रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना सुन रहे थे महमदिया कलाम और रब ताला की सना। खुदा करे कि हमारे होंठों से जब तक हम जिंदा हैं सादिर होती रहे, आमीन सुम आमीन। और यहाँ पर मैं तारीफ करने की बात है तो आप लोगों की भी तारीफ करना चाहूंगा जो लोग बाकायदगी से हमें खत लिखते हैं, हमें फोन भी करते हैं, बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा आप हमें SMS करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, इन तमाम बातों के लिए बहुत शुक्रिया। तो मैं तमाम सामाइन को बताता चलूं कि आप अभी भी हमें जरूर खत लिखें। प्रोग्राम राहे जिंदगी, PO बॉक्स नंबर 117 फैसलाबाद पाकिस्तान। और इसके अलावा आप हमें फोन कॉल या SMS कर सकते हैं। इसके लिए नंबर है 0333 4825 और व्हाट्सएप के लिए नंबर हुआ करता है जनाब 0305 3377 और फेसबुक आईडी है PCRM फैसलाबाद। और इसके अलावा पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज यूट्यूब चैनल है। आपने करना ये है कि इस आईडी और यूट्यूब चैनल पर मौजूद तमाम प्रोग्राम्स को सुनना है, इस पर कमेंट करना है, इसको लाइक करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं। और अभी जनाब मैं आपके खतूत और SMS को शामिल करने जा रहा हूं। मुझे पता है कि आप लोग शिद्दत से इस चीज का इंतजार करते हैं। तो जनाब अभी मेरे पास बहुत ही प्यारा खत मौजूद है अमजद खान और आयशा खान नियाज अहमद का। आप दोनों का ताल्लुक है बहावल नगर से। आपने लिखा कि अनवर जोसेफ साहब और आदिल मुश्ताक साहब आदाब अर्ज। आदाब जनाब। और कहते हैं कि आपकी आवाज में प्रोग्राम सुना, बहुत शुक्रिया जी। और कहते हैं कि हमदिया गीत, कलाम मुकद्दस की तिलावत और तमाम बातें जो कि प्रोग्राम में शामिल हैं जैसा कि ड्रामा और दीगर सेगमेंट सभी इनको बहुत पसंद आए। तो बहुत शुक्रिया प्यारे भाई अमजद खान और बहन आयशा खान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फेसबुक पर मेरे कुछ प्यारे भाइयों बहनों ने कमेंट किया है तो मैं उनको शामिल करना चाहूंगा।
آپ نے کہا کہ عادل مشتاق کی آواز میں پروگرام سنا ہے. تو افضل شاہین کہتے ہیں کہ واہ جی واہ سپر پروگرام, تھینک یو سو مچ. مبشر صاحب نے کہا ویری گڈ, تھینک یو سو مچ مبشر بھائی. اور اس کے علاوہ لیاقت علی ایوان کہتے ہیں ویری نائس. امجد خان نے فیس بک پر بھی کمنٹ کیا ہے. آپ نے کہا کہ عادل مشتاق کی آواز میں پروگرام سنا, حمدیہ گیت اور اس کے علاوہ کلام مقدس, ڈرامہ سرائکی, تمام سلسلوں کو سن کر بہت برکت ملی. بہت شکریہ پیارے بھائی. مہر عبدالستار سلفی صاحب, آپ نے کہا پروگرام اپنی مثال آپ ہے اور میزبانوں کی میزبانی بھی لاجواب ہے. پیارے بھائی آپ کی اس حوصلہ افزائی کے لیے, اس محبت کے لیے, بڑے پن کے لیے بہت شکریہ کہ آپ ہمیشہ پسند کرتے ہیں. عبد الغفور کیسر, آپ نے کہا کہ سرائکی ڈرامہ میں لیڈی ڈاکٹر اور کولی کا کردار جاندار تھا. حمدیہ گیت اور اس کے علاوہ فہم عطا کر مجھ کو خدایا دل میں اتر گیا. بہت شکریہ پیارے بھائی آپ کی پسندیدگی کے لیے, اور آپ کے یہ کمنٹ ہمیں اور زیادہ حوصلہ دیتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اس کے علاوہ جناب ہمارے پیارے بھائی غلام سرور بلوچ, آپ نے کہا خوبصورت اور ہر دل عزیز پروگرام. بہت شکریہ پیارے بھائی. رانا شمشاد صاحب نے کہا کہ جس طرح سے پروگرام پیش کیا گیا دل میں اتر گیا. بہت شکریہ جناب. محمد سلیم اختر, آپ نے کہا کہ لاجواب پروگرام. بہت شکریہ پیارے بھائی. محمد ارشد ثاقب گوندل, آپ نے کہا کہ بہت ہی عمدہ پروگرام. بہت شکریہ پیارے بھائی محمد ارشد ثاقب گوندل. اور اس کے علاوہ حیدر سید, آپ کا تعلق ہے ساہیوال سے, اور آپ نے کہا کہ عظما یونس صاحبہ کی آواز میں پروگرام سنا, بہت اچھا لگا, اور کہتے ہیں کہ سبھی سلسلے بہت اچھے تھے اور دوستوں کی خطوط آپ کو بہت پسند آئے اور آئینہ آپ کو بہت پسند آیا. بہت شکریہ جی پیارے بھائی آپ کا, اور دعائیہ کلمات آپ کے لیے بابرکت رہے. بہت شکریہ جناب آپ سبھی دوستوں کا. اس کے علاوہ اسد مراد, آپ کا تعلق ہے ضلع کیٹ سے, اور آپ نے بھی کہا کہ میں نے پروگرام جوشوا بھائی کی آواز میں سنا. آپ نے کہا کہ پروگرام بہت اچھا لگا. حمدیہ گیت, کلام مقدس اور خطوط اور فیس بک پر جو کمنٹس تھے وہ بہت اچھے تھے, اور آپ کو قدرت کے کرشمے میں خاص طور پر زلزلے کے متعلق بہت معلومات ملی. تو بہت شکریہ. یہی ہمارا مقصد ہے کہ آپ لوگ ان سارے سیگمنٹس کو سنیں, ان سے آپ برکت پائیں, معلومات پائیں اور ان سے آپ تفریح پائیں. تو ابھی میں خطوط اور ایس ایم ایس کے سلسلے کو یہیں پر سمیٹوں گا اور آپ کو لے کے چلوں گا سنوانے بہت ہی من پسند ڈرامہ سرائکی. تو آئیے مل کر سنتے ہیں. نواز دے ابا, ہاں جنن دی اپنی ماں بیمار تھئی ہے, بال کھیر کنو ترس کن. گرمی دا موسم ہے, نہ لسی نہ مکھن. ای کو تسا ڈنگراں دے ہسپتال کیوں نہیں وگھن ویندے؟ کیا کرام, سارے ٹونے تا کر رٹھم, کھیر تو بالکل ہی سکا گئی ہے. پتہ نہیں کیا تھے, نہ کھا کھاندی ہے نہ گود. میرا خیال ہے جو ایک کو نظر لگ گئی ہے. کیوں نہ پار والے پیر کو تویز کے نام, کیا خیال ہے؟ دیکھو کہیں نظر لگی ہے؟ کوئی نہ. منج کو کیویں لگ سکتی ہے؟ السلام علیکم بھائی صادق. اوہو, تو بغیر دروازہ کھولے سے یہ ٹھیک کام نہیں. بہرحال وعلیکم السلام. اپنے گھر سے پوچھ کے آسوں, بوئے کھڑکا کے آسوں. کم از کم کھڑکاونا تو چاہیے ہی. اچھا وعلیکم السلام جناب. اوہو, آج چاندر کتوں نکتے ہے؟ زیب بھر جائی نال. آؤ آؤ ساتھ بسم اللہ. آج ویسے دوہیں میاں بیوی کی میں بھول پہ ہو باو؟ جنت بہن ایندے اکھی تو ہر وقت پانی باندھے شہر گئے ہیں. میں آکے اکھی دے ڈاکٹر کو چلی کھا. اچھا مجال ہے جو یہ شخص میرا آکھیا منیا ہوئے. جڑے لے باسے چاہ بیٹھے ہیں تا ایک بناسپتی حکیم سرما نور چٹ. نور چٹ نہ سے اپنا چشم صفا. جی ہاں اوہو وچیندا ودا ہے. اچھا کوڑی موڑی دیاں تعریفاں چا کتن بس 20 روپے دی شیشی خرید تھی گئی. دیکھو ہوندا کیا نتیجہ نکل دے. وہ ہمیشہ وچیں دے ہیں, کوئی اتوار نہیں آندا تو ایک سلائی تو ہی پا. نہ 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 آپ پاؤ, میں آج دنیا دیکھنی ہے. زیب بھین تسا تا باو اتھا گپا مارو ہیں, گالی کرو. ڈی لاونا لے میں ایویں کرنے, میں ویندی ہوں تہاڈے کتے روٹی ٹکر دا انتظام کرنے ہیں. تسا باو اتھا گالی کرو, میں ویندی ہوں. میں جنت بہن نال جلدی ہے. آؤ وال چلو. اوئے بشیریا, اے زیب بھر جائی ٹھیک آدھی پئی, سرما واقعی نور چٹ ہے؟ او نہیں تو انہاں دے گالیاں چ آ گئے یار. او ایویں بس بولیار ہے, اللہ کو کلی نہیں جان دی. ای کو کیا پتا کہ سرمے دی تاثیر کیا ہے ہیں. اور ول ایندے وچ انبر, مشک, گلاب دا عرق ملیا ہوئے.
यार मेरे को तो शक लग दे जितने ना तू घिंदा पे इतना कीमती चीजा मिलिया हो मैंने कीमत होवे सिर्फ 20 रुपए और मैं तेरा शक होने चा मिटे ना जेब और जरा भरजाई जन्नत को ले सरमुचू दा की दिया अच्छा अच्छा छोड़ी यार छोड़ी ये चंगा है तो ठीक है तजर्बे की कहीं लोड़ है नहीं हुन तो मेरे को जिद आ गई है मैं जरूर पेसा कहीं जिद्दी नस्ल रावंडे यार रावंडे तू मेरे को चंगी तरह जान दे ए घिनो सही सुरमुचू अते तेज करो अखी दे दीवे यार यार साधिका ए शीशी नहीं भी खुलती जे पिछले पासु खुले से तो कीवे खुलसी ढक्कन कनु खोल हां और ढक्कना सुरमा पाती नहीं है जण नूर सफा सुरमा पैसे तो पता नहीं क्या थी वैसी मैं ही किते आके इकु सुरमा नूर चट आके अच्छा हुन सिर ते न चढ़ सुनी वाई तो औड़ी भर जाई नाल काम करावे ना उठी उठी मेदी पईया ये बस गाली करदा डां दे यार मैं को सुरमा पावड़े सादे का हुन एक मिनट है पागन बाबा पागन ए बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह ए हिक सलाई हां हिक सलाई अच्छा ते ए ये दूजी सलाई ते ए त्रीजी सलाई त्रै ए चौथी सलाई ते हुन पंजवीं दिया सलाई यार बस कर और नहीं सियाने आदे दूध सलाइयां पाओ अखी में ठर गए अच्छा जिਵੇਂ कई बर्फ दी सिल रख लेती हो वाह 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 ए सादे का हां भी ठरदा भाई ओए हुन अखी खोला होले होले नहीं हकीम साहब आखाई 5 मिनट बंद रखो जेड़े वेले ए गंदा पानी निकल वने ते वल अखी खुले हां हकीम साहब दे अपने अखी हमेशा वास्ते बंद थी गई होसन अच्छा वल जी ये क्या है ये तो मेरे अखी को भा लगी है सादे का क्या थे बशीरिया क्या खैर है या अल्लाह वो मेरा दिमाग फटती सादे का बशीरिया मेरा हां गलदा फिर बचाओ ओए होश से बशीरिया बचाओ कोई ना ओए सिर न मारे इन्होंने मेरी अखी बिया पासुरमा कई सख्ती आवी मैं आके शोर क्या मचा बे क्या थे जन्नत में ठंडा पानी खिना में ना आई हुने आई यो पानी एक गिनो बिना ठंडे पानी छटे मारो नहीं क्या तो बस करो खुदा दे वास्ते बस करो लगता सुरमा डाडा पट्टी करे की में न बते पता क्यों आई था सुरमा ओ मेरे नाल के थे तेरे नाल चंगा थे जितना मना करे नहीं भाल नहीं आता सादिक बिरा क्या कर मैं के मन क्या को पिट देते रह गए कि ना पास बड़ तजर्बा का मनो पहले डॉक्टर साहब क्या हाल है बशीर दा बशीर ठीक है अल्लाह दा करम है मैं अखी साफ कर दी तेन अते उनको सुकून दा टीका भी ला दीते अल्लाह तेरा लख शुक्र है तुसा पढ़े लिखे लोग नजर आंदे वे वल ये अताई हकीमा को दवाएं क्यों घेंदे हो बस सही क्या आखा गलती है डॉक्टर साहबा ए वेचण वाले कसमा चाचा के गालियां चीहो जे पसंदन के बंदा मजबूर थी वेंदे देखो सही के सामने खुदा दे मुकद्दस कलाम दी आयत लिखी हुई को पढ़ो जो खुदा ने कोई मर्ज एजा नहीं बनाया जिंदी शिफा ना रखी होवे जी पढ़े लेकिन इंदे विच ए गाल भी है जो खुदा ने इलाज कीते माहिरां दी तरफ रजू करन कीते आके इना अताई हकीमां दे नुस्खे मरीजां दे पुछते ला दे देन बहरहाल तुहाडा ना सादिक हां सादिक साहब ए दवाइयां घेना हो कुछ ता अस्पताल को वापस करने अते कुछ तुसा नाल घेन वजने अच्छा डॉक्टर साहब एक दसाओ जो आखिर थिया क्या है को पुराने कुकरे हम उ ख्याल नहीं कीता सुरमे दी शीशी मैं लेबोरेटरी भिजवा दी थी उनका नतीजा आसी ता पता लग सी जो उनके अंदर क्या है जी मेहरबानी एजे सालमा को तो कानून दे हवाले कीता वो तो खैर करे सू पर उन्हां लोकां नाल क्या करूं जेड़े सही इलाज दी बजाय इना अताई हकीमां दे अड्डे चढ़ देन उन्हां नाल क्या कीता वन सकदे सिवाय इंदे कि उन्हां दी चित्रोल कीती वन सकदी है बिल्कुल सादिक साहब तुसां ये दवाइयां घेनो अच्छा इंशाअल्लाह सवेर ते तुहाडा मरीज ठीक थी वैसी अते कुछ दिहाड़े एक क्रीम इस्तेमाल करने दे बाद उनको घेना वाए अच्छा मैं कुकरें दा ऑपरेशन कर देसा सादिक मियां दवाइयां वार्ड विच भी पहुंचा मैं पहुंचाने से
जी तो जनाब, सुन रहे थे हम सराइकी ड्रामा, और वाकई कई दफा ऐसा होता है कि हम नीम हकीम जनाब तलाश कर लेते हैं और उनके मशवरों पर अमल करते हुए हम अपने लिए खुद ही वबाले जान बन जाते हैं। तो खुदा करे, सेहत बहुत जरूरी है और सेहत के लिए हमें इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि हमें जिस भी डॉक्टर के पास जाना है वो मुस्तनद हो, ताकि मुस्तनद नुस्खा हमें मिले और हमारी सेहत बहाल रहे। तो उम्मीद है कि ये ड्रामा आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अभी जनाब वक्त हुआ चाहता है प्रोग्राम में उस सिलसिले का जो आपको बहुत पसंद है और जो आप और मैं सब बहुत गौर से सुनते हैं। जी तो मेरी मुराद है आप बीती से, आइए मिलकर सुनते हैं। मेरा नाम जाना अयूब है। मैं एक स्कूल टीचर हूँ, 8 क्लास को मैं पढ़ाती हूँ। और जो वाकया मैं आपको बताने जा रही हूँ वो अभी इन्हीं दिनों में, जब 8 क्लास के एनुअल एग्जाम चल रहे थे, उन दिनों में आया। 8 क्लास में मेरे पास 10 लड़कियां पढ़ती हैं। तो हुआ कुछ यूं कि बच्चों के जब एग्जाम शुरू हुए तो मैंने बच्चों को बताया कि हम पहले दिन आपके साथ जाएंगे, आपको बता देंगे आपका इम्तिहानी मरकज कौन सा है। पहले दिन हम उनके साथ ही रहे, साथ ही वापस आए। और उसके बाद वापसी पे मैंने बच्चों को बता दिया कि अब नेक्स्ट आपने खुद ही आना है। अपने घर वालों को बताएं कि वो इस जिम्मेदारी को कबूल करें कि आपको लेके भी जाना है और छोड़ के भी आना है। और चूंकि मेन रोड पे ही स्कूल था, स्कूल के सामने वैन आकर रुकती, मैंने बच्चों को ये बात भी बता दी कि अगर आपको कोई लेने नहीं आता या कोई छोड़ने वाला नहीं है तो आप अपने तौर पर 10 लोग हैं तो आप रिक्शा करवा के भी आ जा सकते हैं, या 20 नंबर वैन पे बैठे और आप आसानी के साथ घर आ सकते हैं 5-10 मिनट में। इवन कि अगर वो चाहते तो वो पैदल भी आ जा सकते थे, लेकिन उनकी आसानी और बचत के लिए, टाइम बचाने के लिए मैंने उन्हें ये मशवरा दिया। और ठीक से चलता रहा। लेकिन जिस दिन बच्चों का सेकंड लास्ट पेपर हुआ उस दिन हम लोग बैठे थे, स्कूल में टी ब्रेक थी, तो 5 बच्चियां जो थी वो भागी हुई मेरे पास आई। तो उन्होंने आके मुझे कहा कि टीचर हम 5 लोग आ गए हैं और वो 5 लोग जो है वो एक दूसरे रिक्शे पे बैठे हैं और वो रिक्शे वाला उन्हें पता नहीं कहाँ पे ले गया। मैं इस बात से बड़ी परेशान हुई, बल्कि जैसे कहते हैं कि पांव तले से जमीन निकल जाना, मेरे साथ बिल्कुल यही कंडीशन थी मेरी, क्योंकि बच्चियां जवान है। और मैंने फौरन से कप रखा और मैंने अपना बैग उठाया और मैं स्कूल के गेट की तरफ भागी। मेरे पीछे ही मेरी साथी टीचर मिस कैसरा और फिर वही 8 क्लास की बच्चियां जो पहुंच चुकी थी वो निकली। और हम लोग जब रोड पे पहुंचे तो मैंने देखा कि वो 5 बच्चियां जो हैं वो पहले थोड़ा आहिस्ता रो रही थी, लेकिन जैसे उन्होंने हमें देखा तो वो बुलंद आवाज से रोने लगी रोड के ऊपर ही। फिर हम उन्हें पकड़ के, साथ ही एक घर था, उन्हीं एक स्टूडेंट्स में से एक बच्ची का घर था, वो उनको वहां पे ले गए। और एक बच्ची ने बताया कि हमें लाइबा लोगों ने कहा कि हम एक ही रिक्शे पे चले जाते हैं, लेकिन सना ने कहा कि नहीं, हम अलग से अपना रिक्शा करवा के जाएंगे। और कहते कि जब उन्होंने देखा, चूंकि उस रोड पे अलाउ नहीं है कि रिक्शे वाला जो है वो 20 नंबर की सवारियां ले, और कहते कि जब रिक्शे वाले ने 20 नंबर वाले को देखा तो उसने फौरन एक गली में डाल दिया अपने रिक्शे को। अब चूंकि वो रास्ता बच्चों के लिए बिल्कुल अनजान था, सुनसान सा होने लगा, बच्चियों ने बहुत शोर मचाया। वो काफी डर गई थी कि पता नहीं ऑटो वाला, रिक्शे वालों ने पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है। बच्चियों ने क्या किया, बड़ी अक्लमंदी की और चलते हुए रिक्शे पर से बच्ची ने छलांग लगा दी। 4 बच्चियों ने छलांगे लगाई। एक बच्ची के टांगों पर से व्हील गुजर गया और एक के सर पर काफी चोट आई, 2 के बाजुओं पे लगी। यानी कि 4 बच्चों ने छलांग लगाई, चारों की चारों जख्मी हुई। एक बच्ची बैठी रही, वो रिक्शे वाले के सर पे बुक्स ही मारती रही कि वो रोके, लेकिन उसने फिर भी नहीं रोका। और जब उसने देखा कि बच्ची ने छलांग लगाई, उसके बावजूद भी उसने नहीं रोकी, क्योंकि वो खुद खौफजदा था कि बच्चियां कर रही हैं तो शायद लोग इकट्ठे हो जाएंगे। और उसके बाद एक खातून मिली और उन्हें वो वहां तक छोड़ के आई। फिर उनसे हमारी मुलाकात हुई। फिर उस खातून ने भी हमें कहा कि आपको जाना चाहिए था साथ। बच्चों के वालिदैन ने भी मुझे यही कहा कि आपका फर्ज था कि आप साथ जाते। तो बच्चे काफी खौफजदा थे। बच्चों के साथ चूंकि ये वाकया हुआ तो वो इसलिए डर गए थे। मैं चूंकि टीचर थी, मेरी जिम्मेदारी थी, मैं उनसे ज्यादा खौफजदा थी कि खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाता, गलत हो जाता, वो रिक्शे वालों ने कहीं और लेके जाता है तो कौन जिम्मेदार है। इस वाकये से मैंने जो बात सीखी वो यही थी कि बच्चों को जो कुछ बताया गया था कि आपने इकट्ठे आना है, वालिदैन से रिक्वेस्ट की गई कि आप अपने बच्चों की जिम्मेदारी को समझें, लेकिन बच्चों ने भी नजरअंदाज किया, वालिदैन ने भी नजरअंदाज किया इस बात को, जिसकी वजह से ये वाकया पेश आया। और जब भी मैं इस वाकये पर गौर करती हूँ तो मैं इस बात को महसूस करती हूँ कि बड़ों की बातें जो है वो कभी भी हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए, बल्कि जरूर उनकी बातों को मानना चाहिए, क्योंकि इसी में हमारी बेहतर भलाई होती है। जी तो सुनिए हमने आप बीती, और हमेशा की तरह अच्छे अस्बाक हमें मिलते रहते हैं। वाकई खुदा ताला ने इंसान को बड़ी अक्ल बख्शी है, बस जरूरत इस बात की होती है कि हमें अच्छा कोई समझाने वाला मिल जाए जो हमारी दुरुस्त तरबियत कर दे, तो
तो फिर हमारी जिंदगी जनाब बहुत सी ऐसी बुरी बातों से बच जाती है। और कई दफा अगर किसी को माशी तौर पर कोई अच्छा रहनुमा मिल जाए, तो जैसे मैं शुरू में बात कर रहा था, तो बहुत से फजूल खर्च ऐसे कामों से वो बच जाता है, और वही पैसा जो फजूल खर्ची में इस्तेमाल होता है, वो पैसा जनाब हमारी बेहतरी, हमारे बच्चों की बेहतरी और हमारे मुआशरे की बेहतरी के लिए इस्तेमाल होता है। तो खुदा करे कि हम इन सारी अच्छी बातों में अपना आप पेश करें और अपने लिए, खानदान के लिए और मुआशरे के लिए और सबसे बढ़कर खुदा के लिए काम करें। तो आइए हम रब ताला से तौफीक मांगते हैं कि वो हमें तौफीक अता फरमाए कि हम अच्छे कामों में हमेशा पेश रहें। ऐ रब ताला, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें जिंदगी और सलामती अता की है। मैं तमाम सामीन के लिए, उनके खानदानों के लिए सेहत, सलामती और तरक्की की दुआ करता हूँ। इसी तौर पर मेरी दुआ है कि रब ताला तमाम बच्चों को जो इम्तहानी अमल में से गुजर चुके हैं, उनको कामयाबी और कामरानी अता फरमा दीजिए, ताकि उनकी कामयाबी उनके वालिदैन के लिए बड़ी खुशी का, मुसरत का और एक तरह से अच्छे फल का बायस बने। हम सबको तौफीक अता फरमा दीजिए कि हम अपने मुल्क पाकिस्तान की तरक्की में अपना खूब हिस्सा डाल सकें। हमारी ये दुआ खुदावंद यीशु मसीह के नाम में कबूल फरमा लीजिए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ अपने मेजबान आदिल मुश्ताक को इजाजत दीजिए। आपके साथ बातचीत होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।